ko. Amen? Na murag gwapo kayo ni inyong simbahan, murag di na siguro mo ganahan mo atog langit, no? Kay mura naman po ni langit. Hindi po maayo nga magdugay ta dinhi si uta. Kay daghan na bang Pilipino na luwas, unya basin ang inyong mansyon sa langit, gi-squat na to. Labi na tong inyong mansion corner lot, nag-squat na to. So, na-save ko sa Cagayan de Oro when I was first year college. And then, diha ko nakagraduate sa Capitol University as a working student. Kaya di man yun maka-afford ang ginikanan. Kay 12 mami kabuok, ako'y kinamanghuran. So, nag-working student ko. And I graduated in Bible School in 1994. I became a licensed civil engineer in 1996. Then nagtrabaho ko sa private company, construction for more than a year. Then nag-work ko sa Bureau of Jail Management as the regional engineer for more than 7 years. I was in charge of construction and maintenance of prison in northern Mindanao. So, and then 2004, God spoke to my heart and called me to be a missionary. And then I resigned. I was accepted of ABC 20 years ago, 2006. Although I'm only 21 years old. Amen. So, by God's grace, we established a church in Sri Lanka. And basin, naitawagon ninyo dito sa Sri Lanka kay wala na Pilipino missionary sa Sri Lanka karon. Ako lang man ang Pilipino missionary sa tibuok nasod. So basin na tawagon sa inyo kay dili na may kasulod because of immigration problem. Wala may missionary visa dito, is a restricted country. And then God lead us to another place, the same restricted country. So maora siguro ni assignment sa Ginoo nako ang mga anha sa mga restricted country. Kay gisugo man ta sa Ginoo sa go into all the world and preach the gospel. Dili man ta magpili-pili. Wa man miingon ang Ginoo nga moadto ra mo sa 1040 window country. Moadto ra mo sa mga African country. Wala man. Giingon man ta in every creature. So naagi tawagon sa Ginoo sa mga close country. So this morning open your Bible in Luke chapter number 14. Luke chapter number 14. Luke chapter number 14, verse number 15 to 24. Pwede dito tayo manindog kay maka-stretch exercise, basig makatulog mo din na. Amen? Pero pwede mo matulog sa habang nagwali ko, may problema na. Basta kay every 10 minutes mag-amen mo, 10 seconds mag-amen mo. Amen? Kaya lami magika ng inyong lingkuranan, muro man nasa sinihan ng lingkuranan na. Abi magyun ni kagwapo gyud. So, we will read responsibly para di mo makatulog. Luke 14, 15 to 24. Luke chapter 14, verse number 15. I will read and then responsive reading. Luke chapter 14, verse number 15. The Bible says, "And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is that shall eat bread in the kingdom of God." Again, otro ta. Verse number 16, kamo, ready, read. "And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. Another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. So that servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly unto the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind."
And the Lord said unto the servant, Go out in the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled together. And for I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Lord, we thank you this morning for bringing your people, for bringing us together in your house of worship. Thank you, Lord, for their faithfulness. And I pray, Lord, that you will use this message and you will use me as an instrument to convict our hearts. Maybe naadini karon nga wa pa nakadawat sa kaluwasan, I pray nga mahayagan sila basin na anay nabugnaw sa pag-support sa mission, or maybe naadini imong tawagon Ginoo in the full-time ministry. I pray that, Lord, that you will speak to our heart this morning. We pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Kung inyong maobserbahan din sa Bible, that Jesus Christ always used a parable in His teaching and preaching for them to easy to understand the message. So in this passage of Scripture, Jesus Christ preached to the people about the kingdom of God. A certain man made a great supper, and he invited people to come to the supper. So the supper, ang panihapon, is a free of charge, but still, ang mga tao, they made excuses nga di sila maka-appeal. No? Kita mga Pilipino, basta libre gani, lami kaing sudan, basta libre. Amen? Kini, libreng panihapon. Kung Pilipino pa nag-i-invite, hurot yun, di ba? Pero, naghimo ang mga tao kasi klase ng mga excuses, no? Different excuses. May dakong kalainan sa excuses of reasonable excuse, no? So, bisan si Apostle Paul sa iyang ministry, na may mga reason nga gusto siya mo anha nga lugar, pero na mga reason nga di siya magkaadto because Satan hindered him, no? Because Satan, ang ministry ni Satan, dili gyud gusto ang yawa nga naay maluwas. Kaya ang desire sa Ginoo, gusto ang tanan maluwas. Ang desire po sa yawa, dili siya gusto naay maluwas. So kung naluwas na ang tao, dili po gusto si Satanas nga mag-alagad ka. Mao na iyang misyon. Pero ang gusto sa Ginoo, giluwas ka para mag-alagad, no? So kuwahi gyud ang mga demonyo, no? So Satan is always tempting Christian through making excuses for not continuing serving the Lord. So atong mensahe karon nga buntag, stop making excuses. Okay mo ana? Pwede pa ka kumubalik, di mo labay baton ako. Amen. Kay kita kusog gyud ta maghimog excuse. Para ako sa una bag-o pa ko naluwas. Kada Sunday evening ra gyud ko mosimba. Kay busy man ko. Working student. Unya ang Sunday morning tinglaba. Tinglabag uniform. Oh, so daghan gyud kay kog excuses kay mag-eskwela kog adlaw sa engineering na magtrabaho pag ko gabi. Unya after 2 years ko na save, nag-Bible Institute pag ko. Why tulugay? Engineering sa adlaw, Bible school sa gabi, trabaho tungang gabi, kutob buntag. Di na ko maniud to, magnap na lang ko sa library. Mao to nga arang niwangan ako sa una sa college days. Wa gyud makugusto nako sa church kay niwang kay ko. Pero sa dihang na engineer nako na natambok-tambok ko gamay, aran daghanang nakagusto nako. Amen. Am taas ag linya. Kung ayaw na lang mo panic sa kay pwede man na to rapolon eh. So kita naanad gyud tag making excuses. Some people make excuses, no? Reasonable, ang uban walay dili reasonable. Kay gusto man ang demonyo nga dili gyud ta mga lagad sa Ginoo. So why people make excuses? Because he doesn't want to be blamed. So gusto para di siya ma-blame, maghatag siya excuse, no? So ang uban maghatag siya excuses kay dili siya gusto ma-criticize of his doing wrong.
Ang uban mohatag og excuses because he wants to justify something that what he did is reasonable. So, wala na mo plus, Brad? Ano yung di ay? Nung nasa lipda, no? So, some people make excuses to release from obligation and responsibility. Dili tagustog obligasyon, dili tagustog responsibility. Pagtawag sa Ginoo nako, hatag ko excuse. Inko, Lord, di magyud ko ganahan magpastor, di magyud ko ganahan magmisyonary. Maubitaw nag-engineer ko, nag-working student ko, nagsakripisyo ko, nagtrabaho ko para iawat na lang makakaon sa katulo sa iskadlaw. Unya karon naa na ko'y stable job, ako ni siyang biyaan. So mura po reasonable, no? Ikaw nagsakripisyo ka. Kamong mga young people din ayaw i-blame inyong ginikanan nga di maka-eskwela ninyo. Saan may mapa-eskwela sa among ginikanan nga 12 mi kabuok? Ako'y kinamanghuran, napo mi kabuok laki, duhara ka bay. Wa ko'y musukol sumbagay sa among baryo kay napo gumi kalaki. Sukol ka na, mga military pa akong igsuon. Pero ingon akong nanay, sa napo daw niya kalaki, ako daw pinakagwapo. Amen? Basta nanay na, mutuon na mo na kay nanay na guna. Sa dihang naminyo ko, maingon akong asawa, I seekan demotion. Basta duha na gani, maingon ni mo, plural naman na, mutuon na ka. Amen? Kung usaray misulti nimo, mag-recruit ka og isa para mahimong plural. Amen? So number 1, some people makes excuse because of unbelief. There is only one sin that can send you to hell. The sin of unbelief. Usarag yun, ang sala nga makapaimpirno nimo. Kanang sala nga di ka mutuo. Isara kasala nganong ang mga Israelites wa kasulod sa promised land kadtong mga namatay sa wilderness kay wa sila mutuo. There is only one sin that hinders God working miracle in your life, the sin of unbelief. Gusto pa unta ang Dios nga muhimog dako nga mga butang sa imong kinabuhi. Pero di siya makahimo kay di ka mutuo. Maigsoon, abot mi sa Sri Lanka after the Civil War. Upat man kabuk akong anak. Duha ka laki o duha ka bayi. Kay ingon man sila, apat dapat. O di apat. 8 months pa ang kinamanghuran ang mong gidala. Unya ang sunod, kay 1 year man na ilanggap. 1 year og 8 months pod. Murag yubing nag-suicide ato maigsoon, ang support arang gamayara. Ingko di ta magsugo dinis Capital City, di ka atong support. Didto mi sa Eastern Province katong na tsunami sa 2004. 7 hours away from Capital City. Why laing Baptist kamira? Kung gusto kag makigpilusip kog laing Baptist, mag-travel pa kog 7 hours. Mayroon man po ning ikaw ra pong isa para ikaw ra po'y gwapo. Amen? Nabitaw daghan magsikit-sikit mga missionary. Sige mabug-away. Nang ikaw rang isa. So, by faith, good. By faith. Maigsoon, nagpray ko unsaon man ni maluwas ng mga Silangkan, mga Hindu. Kahit mga ganing Katoliko nga nana sila biblical foundation. Mga Hindu, arang daghanag Diyos-Diyos, pati kubra, pangsimbahon, mga elepante. Ingko, wa gyud gospel gyud. Wa pag yung language school, may maning na missionary sa Thailand, Cambodia, Vietnam na language school. Dito way language school. Kaya ang ilang kultura di sila gusto nga ang foreigner makabalo silang language. Because they've been colonized many times. Self-study ra gyud.
Saon man imo pag ministry di ka kabalog language. Ang alang magsimba mo way kantahay. Mura na mo mga turiring ana. Iko Lord taga untag nay maluwas Lord nga kanang kabalo mo English ba nya mo interpret nako. Maigsoon ang una nako nang baptized medical doctor. Iyang asawa pod medical doctor. Hinahinay day mig translate sa kanta. Paingon sa Tamil. Tamil kay more than 200 letters in ang alphabet. Saon man ang 200 kapin? Wa pa magani ma-master natong English nga 26 ra, naapay 200 kapin ipuno. Kining mission maigsoon, grasya ra gyud Ginoo. Kita mo sa presentation ganina nga nagbaptize ko sa murag dagat, lagon man to. Unya naghimo na ko kagulingong baptistry. Kay ang dito sa lagon midaghan na magbuaya. Inig-baptize niya ni mo, ana niya inig-hawas wa nay o. Ade madaot atong testimony. Iko nga himo tag baptistry. Iko nga okay mo dinhi sa Sri Lanka ang iyong buaya naa sa lagon. Ang amo nakabarong. Ang uban nas kalsada naigdalag batuta ang among mga buaya. Yung bintaha niyong buaya kay nas lagon amos Pilipinas naa mas honorable man. Maigsoon di ta makahimos bulaton sa Ginoo kung naatay unbelief. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Mao nay gusto sa Ginoo nga musalig sa iya. Number 2, some people make excuse because of direct disobedience. Nagyoy tuyoon gyud nila. Wala man ibalhin-balhin. Maor magyapon na sa maning guba man siguro ninyong sinihan. Wa may point din eh. Number 2, some people makes excuses because of direct disobedience. Outwardly, through their mouth, they make excuses, justify something, but inwardly, in their hearts, they knew disobedience. Ingon ang isa, di ko ka-appeal ng inyong dinner, kaya nakapalit ko gyuta, bakak. Dinner gud na, mutanaw de kagyuta o gabi eh. Kung saan makakita ni musmuhon? Wa pa'y electric atong unang panahon. Mo ay cellphone, imong hayag-hayagan, kasagbutan asa ang muhon. Di, yun. Unreasonable excuse. Ikaw ka mo, mapalit mo gyuta. At tuon din ninyo gabi eh. Dinner ko ni. Di ko ka-appeal niyong dinner kay namakoy paliton yuta. Ingon pong isa, di po ko ka-appeal niyong dinner kay bago ko nakapalit og 5 yoke of oxen, ako sa itong tanaw ko, gikagid ba itong mga oksina akong paliton? Gabi igod. Ikaw, mapalit kag kabaw o baka, nga imong tanawon, imong suwayan o mga healthy ba ni? Gabi idi ay. Bakak. Amen? Ingon po yung isa nga, di ko kaadtuan ang inyong dinner nga libre kay bag-o pa kog binyo. Kini, murag bubintaha, mo makarison kay kining bagong minyo kay bisag alas 3, mura na mo po alas 10. Sa di ko maka-appeal yung dinner kay bag-o pa kong minyo. Wapo na ganini i-appeal kay libreng kaon, kana ba yung maminyo ka, pakaon ka sa mga tao, di mo kaila. Kini, ikaw ang gipakaon. Pwede mo mag-date. Amen? Someday, labining mga taong di mo tuog Ginoo. Baliktad may kaning Buddhist di mo tuog Ginoo. Kini pong Hindu mo tuog arang daghanag Ginoo. Nya unsa man mo pagsangyaw na? Reincarnation may ilang tuhuan. Someday wa gyud kay excuse. Ang tanan nga moatubang sa Ginoo wa ay excuse. Kay kining mga di mo tuog Ginoo, mutan-aw lang is creation sa Ginoo. Na magyud Ginoo. If there is a creation, there should be a creator. Kining building, wa man mo kalit og tunga. Naa magyud ni siya designer. Naa magyud ni siya kontraktor. So someday kining mga di mo to Ginoo inig atubang dito sa
Great White Throne Judgment, wag yun ni sila ikabalibad. Kay, I believe, in your lifetime, analitan, mamatay ka sa 60 o 70 o 70 or 30. In your lifetime, makikistorya yun ang Ginoo sa imo. You feel emptiness inside your heart. God will speak to you about something. Kining mga naluwas ng mga Hindu dito sa Sri Lanka, or bisan na ako'y na-witnessan, naluwas sa Malaysia, they feel emptiness. That only God, that only Christ can give satisfaction. Di ka pwede mo atubang dito nga sa judgment nga, Lord, nganong imo mo kung gipa-impierno? Wala ko kabalo ng kaluwasan, Lord. Ingnaon kas Ginoo, maayo ra ka mo search sa internet unsaon maghimog spaghetti, nya wag yu ka naka-search unsaon malangit. Wag yu kay ikabalibad. Ha? Kato ding gitagaan kag truck sa eskwelahan, imo ra man tong gilabay sa basurahan. Mao na unta to. Kato ding giimbitar ka nya nagpahilanat-hilanat hinuong ka kunuhay. Giimbitar ka sa church. Mao na to. Wag yu kay ikabalibad. Number 3, some make excuses because of incomplete surrender to the will of God. Believers made just a partial obedience. Sa dihang nagkuhan ko, nagdeputize ko, nama ko'y daghang na-meet nga mga Bible student, mga pastor nga, gitawag ko no sila sa foreign mission. Bibalik na lang ko, naaramang gihapon. Wa man mi surrender. Nga naman, incomplete surrender to the will of God. Sometimes, ang atong failure sa kabinabuhi is a result of our incomplete surrender. Many believers cannot follow God's will because of excuses. Kamo, na din karon nga buntag, mga winner mamo, mga victor mamo. Ano man, pag mata pa lang nimo, hubuton mangyugas imong lawas nga higda sa. Tilaw-tilaw sa gamay, tulog piyong-piyong sa. Nya, simba magyug ka. Winner ka. Kaya ang imong lawas gusto pang matulog, pero ikaw gusto ka mo simba. Kamong tanan na buntag karon, you are a victor. Amen? Many students never reach their goals and ambition because of excuses. Na kay ambisyon sa kinabuhi, di man maka-eskwela akong ginikanan. Di man, inanirag yun siguro ko, hantod ko mamatay. Soon, bisan ako'y kinamanghuran, tungod kay naluwas ko, gigayran ko sa Ginoo, ako pa'y una nga nakalisensyado sa among pamilya. Okay pa mo? Tulog na mo? Katong nag-amen, tag 10 pesos ba yato kada amen? Kwentahan ninyo. Kapila mo na mag-amen. Kaya ini-rapture, sukta lang nako, amen? Dito rin mo manukot sa panganod. Wapo pog sitting ninyong simbahan kayo, og naay nangutang dire, wa kabayad, dito mo lingkod. Inigawas, sirit na yun, kaya wa makakabayad. Ano, gwapo kayo sit up ninyong simbahan, no? Ako ning awaton, eh. Number 4 and the last. Amen? May kakaroon pa ko kaanhay din sa inyong lugar, nga tapuson na nato. Kay, kung mubo ra ko ng mensahe, dako man ko ng love gift, kung naa man ganing. Pero kung di ta labgipan, gaba ra po'y ako. Amen? Number 4, some people make excuses to avoid personal responsibility. Personal responsibility. Na-assign si pastor, daghang yung kag rason. Nganong brad, wa makakasimba na itong Domingo. Parang kahilan naton, mga pastor. Muadto na unta ko niya, pagtikang na ko sa hagdan. Wala na yun, gikalintura na yun ko, giflow na yun ko.
O, daghan yung tag-excuse. Ikaw sis, nga nung wa man ka nakaatos simbahan, nagmamanicure, magyuko pastor niya, naato din na akba, nagdugo, kung kuko, wag yung ko kasimba. Kukura. Di yung tag responsibility. Ipatudlo ta, on Saturday i-assign si pastor, dili yun ta. So, sa Sri Lanka, kuya po mga tao dito, mo balibad kay kung kasagaran sila mo balibad sa trabaho, mo absent, naagyo na patay. Boss, di ko kaanha din na, kay napatay akong auntie. Sunod na po, patay akong lula. Sunod, tanan puro, ginapatay. Kuya, wabring matinuod hinoona. Mao po na ilang kultura dito. Puro patay ang iyang rason. Because of excuses, it keep us from correcting our own mistake. Di na hino ka makorektahan, kay mayo ka mahatag o excuse. Because of excuses, it keep us from eliminating our weaknesses. Kitang tanan, naamatay weaknesses, kaluyahon. Tungod sa excuses, dili na hino ka makorek. Because of excuses, it keep us from developing our God-given talent and abilities. Itagaan ka God talent or abilidad sa Ginoo tungod sa imong excuses, dili na hinuna siya ma-develop. Because of excuses, it keep us from improving our personal character. Nagkadugay unta ta sa pagpangalagad, nagka-improve unta atong batasan. Amen? Sa may istorya mi ni pastor, murag sakit kayo. Mga pastor, mangutang, di mo bayad. Kung ang pastor gani igsuon na ay problema sa kwarta, pakapinan pa og garbo, arang kuyawa na, dagan. Amen? Murag daghan siguro wa kabayad din kay murag nahilo man. Murag kuan kayo pa pamalandungon ba nga mag-preach ta og honesty, mag-preach ta og forgiving spirit, di na hinuon mag-forgive unya. Maglibog ta o luwas ba na sila? A believer that has always an excuse will never grow and be faithful in the Lord. Oh, na. Dito, nas last mo ito nga. Sometimes, tungod sa mga excuses, our life, mahimo na hinoong way pulos. Mura ba og natao ka, dinis kalibutan, pero wag yo'y ebidensya nga natao ka. Amen? Natao ka sa kalibutan, pero way ebidensya nga natao ka. Si pastor, kung kuhaon ni sa Ginoo, na may ebidensya nga natao ni. Kinsa may nagpalit ini, kinsa may nagtug na ay ebidensya. O ikaw, naabay ebidensya nga natao ka? Na magyoy purpose nga nung natao ka? Kanang gift of life nga gihatag sa Ginoo sa imo na si purpose. Pag tan-aw nimo sa samin, pangutanay mo ko gilingon, nganong tao man ko? Nganong di man ko kabayo? Bisag nawang tagkabayo pero di ka kabayo oy. Ang uban mura pug nawong unggoy pero di ka unggoy oy. Ang uban ang iyang alaga nga iro, mamao pug nawong sa tag-iya pero di mo ka iro. Bagay ba, no? You will never fulfill God's will for your life if you always make excuses. You miss the will of God, why He created you. Amen? Let's pray. Lord, thank you this morning. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord, sa reminders. Salamat ini nga church nga nagpadayon, ilang kasing-kasing sag-support sa bulaton sa mission. Salamat, Lord, they are backing up in prayers and financial support. And I pray, Lord, that this church, magtawag ka pa og more laborers into your harvest, mga members, magpadayon og support sa imong buluhaton, dili maghimog mga excuses, dili ma-discourage, kay kami lumalabay lamang nining kalibutan.
And the only thing that we can bring to you in your feet is the souls of people nga among nawitnisan, among nadala sa imong tililan. Thank you, Lord, for the privilege of being your child. Thank you, Lord, of the privilege to serve the living and true God. Lord, we are not worthy. We are so dirty. We are wicked. We are worthy of that penalty in hell. But because you have love, grace, and mercy, you made us precious in your sight through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for all the benefits we receive from you. We pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat, Pastor Joel. Manindog ta palihog. Let's do this invitation. So, just bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Now, this morning, I don't know kung doon na ba tayo mga bisita nga wa pa masave. But I don't want to close this service without giving opportunity to our visitors who are not saved, na ilang dawaton si Jesus Christ, nga ilang maluluwas. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Maybe this morning, nakakadiri sa balay tigumanan, amo kang bisita, wala ka makasiguro sa imong kaluwasan. Ang Diyos na higugma sa nimo. The Lord Jesus Christ, ni ani sa kalibutan, He died for you. Namatay sa dito sa cross, aron iyang mabayran ang tanan nimo mga kasalanan. Kung imong dawaton si Jesus Christ karon, tagaan ka niya sa kinabuhing dayon. We cannot save ourselves. Your good works, it cannot save you. Your religion, dili na makaluwas nimo. There's only one way nga maluwas ta, by believing on the Lord Jesus Christ. Jesus Christ said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." But this morning, mayong kapastor wa ko makasiguro kung hapadulong ang akong kalag. But I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. I will open my heart and I will accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ang imong buhaton, temailan nga imong siyang dawaton, ipataas lang imong tuong kamot. Temailan nga imong siyang dawaton. Ayaw kauaw. Kung wa ka kasiguro sa imong kaluwasan, and you want to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, raise your right hand. Ayaw kauaw. Come on. Ayaw kauaw. Pastor, I want to be saved. Ang pagdawat sa Ginoo dili ni pagpamembro sa simbahan. Baptist cannot save you. But this invitation to those people who are not saved, nga wa pa kasiguro sa iyang kaluwasan. The Bible says today is the day of salvation. Karon ang panahon sa kaluwasan. If you will accept the Lord Jesus Christ, He will save you today. How you can escape sa silot sa sala kung imong salikway si Jesus Christ. Once more, you want to be saved? Just raise your right hand. Come on. Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Ado na ba? Now, I presume that all of us are saved. I presume that all of us nagdawat na sa Ginoo. Now, Christian, stop making excuses why you are not serving the Lord. You know, because of unbelief. Wala ka mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. I don't know what is in your heart, but I know God speaking to your heart. Christian, stop making excuses. Nganong wala ka magtarong sa imong kinabuhing Kristohanon. You know, when the Word of God is preached, and we need nga mo kwanta sa invitation, muani ta sa tubangan, nagigsulti ta sa Ginoo. If God's speaking to your heart, why you will not come to the altar? Please come. Please come. Ani mo sa tubangan. Stop making excuses why we are not serving the Lord. Ganong wala tayo mag-soul winning. Ganong wala tayo maghatag sa iyaha sa Ginoo. Please come. Come to the altar. Please come. Stop making excuses. Amen. Praise God. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong, among nadunggan.
Sometimes, Lord, we have many excuses why we cannot serve you, why we cannot obey God. But Lord, thank you for your messenger, Lord, ngay mong gidala namo. Thank you for Pastor Joel Mausisa for preaching your word. Lord, I pray that you will continue to convict our hearts. That this word, Lord, we remember nga ikaw, Ginoo, nagatawag sa matag usa aron maluwas, nagatawag aron mga lagad ya kanimo. Lord, daghan pang mga lugar nga among mabutang kami aron mga lagad ya kanimo. But people, like even a Christian, they're making excuses. Lord, bless their heart, O God. Thank you for these people. They came forward, they prayed. Lord, bless them, O Father. Itanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Please be